Yan po, ilahin po ng isang truck dahil na may stock up po doon. Okay, go! Ilahin na, 1, 2, 3, ayan. Yun, lapit na, lapit na. 1, 2, 3. Magalit. Ay! Yun! Yun! Yun o. Yes! Nagalit si ano eh, kaya Dong-Dong eh. Kung magalit. Kaya pala eh, nagalit eh. Hey, nadansa sigaw. Dansa sigaw. Nag-vlog na